Baik, kita lanjut ke materi berikutnya mengenai teknik untuk membaca efisien dalam membaca teks bahasa Inggris. Jadi ada banyak teknik yang bisa kalian pakai untuk reading comprehension ya. There are many techniques in reading comprehension untuk memahami suatu teks. Di antaranya adalah scanning, ada surveying the text, ada skimming, ada intensive reading, ada extensive reading, ada understanding text, ada identifying reference in a text, atau yang terakhir adalah summarizing and note taking. Oke, kita akan bahas satu persatu. Ya, scanning. Scanning itu sebenarnya apa ya? Melihat bagian atau menemukan bagian yang kalian inginkan dari suatu teks. Jadi biasanya teknik ini dipakai pada saat kalian ingin menjawab pertanyaan based on the text. Jadi biasanya orang akan membaca dulu pertanyaannya itu apa, yang diminta apa, baru mereka akan scanning informasi yang mereka butuhkan di dalam teks yang disediakan. Nah, itu teknik membaca cepat. Jadi kalau misalnya kalian mengerjakan soal bahasa Inggris, reading comprehension ya, jangan melulu kalian baca teks semuanya sampai habis, karena itu akan membuang waktu percuma. Jadi kalian lihat dulu tipe soalnya seperti apa. Kalau memang tipe soalnya adalah mencari informasi yang ada dalam teks, kalian bisa lakukan ini, teknik scanning. Jadi kalian baca kebutuhan dari pertanyaannya apa, kemudian kalian cari informasinya di dalam teks, kalian scanning vocabulary-nya, baru kemudian kalian baca secara intensif di bagian itu, gitu ya. Ya, tujuannya adalah in order to find specific details we want. Jadi, untuk mencari bagian yang spesifik dari apa yang kita inginkan. Nah, kapan teknik ini digunakan? Misalnya pada saat kalian membaca schedule, pada saat membaca rencana meeting, atau pada saat mencari nomor telepon ya, yang biasanya dalam bentuk daftar seperti itu. Atau bisa juga diimplementasikan pada saat kalian mengajarkan soal, kalian lihat kebutuhan soalnya apa, kemudian kalian scanning kata kerjanya di dalam teks untuk lebih cepat mencari bagian yang diinginkan oleh soal tersebut. Oke, bisa juga di sini adalah to discover required information to complete a given task, such as making a decision about what to watch on TV, etc. Ya, seperti itu. Nah, apa yang harus diingat dari teknik ini? Bahwa student do not necessarily need to read the expert before they begin the exercise. Ya, seperti yang tadi saya sudah tekankan. Kalian tidak perlu membaca semuanya, tapi cukup lihat pertanyaannya saja, kemudian cari vocabulary-nya di dalam teks tersebut, dan baru baca secara intensif di bagian itu. Ya, dan apalagi yang harus diingat adalah focus on completing the task based on what the question requires. Ya, sama dengan yang tadi sudah saya jelaskan. Oke, itu untuk teknik pertama, scanning. Ya, contohnya misalnya seperti ini ya. Misalnya pertanyaannya, when will the game at New York at Columbus happen? Nah, ini kan nggak harus kalian baca semuanya kan, karena nggak ada keterkaitan juga, apalagi kalau misalnya tentang jadwal seperti ini. Jadi lihat aja pertanyaannya, when will the game at the New York at Columbus happen? Lihat yang ada New York-nya mana New York, tapi at-nya at New Jersey. Dia mintanya yang Columbus. Oh, berarti ini kan New York and Columbus. Berarti Friday, December 8 p.m. Gitu ya. Sama. Yang kedua juga lihat apa, kemudian cari di dalam teksnya. Seperti itu. Contohnya. Ya, berikutnya skimming. Nah, scanning sama skimming ini beda-beda tipis. Kalau scanning tadi lihat pertanyaannya, kemudian cari di dalam teks yang vocabulary yang mendekati. Kalau skimming ini lebih kepada membaca cepat. Jadi kalian lihat ide pokok dari setiap paragraf sehingga kalian memahami apa
apa yang sedang dibicarakan di paragraf tersebut. Jadi definisi atau tujuannya kalau skimming itu adalah digunakan untuk used to quickly gather the most important information or the keys of the text. Jadi secara cepat mengetahui informasi penting yang ada dalam teks tersebut. Atau is a fast reading, kan, reading technique suitable for current business situation. Jadi misalnya kalian baca surat kabar ya, tidak perlu baca semua yang ada dalam teks, tapi cukup skimming aja ide-ide pokoknya, bagian-bagian penting dari setiap paragraf, sehingga kalian paham yang dibahas dalam berita atau dalam teks tersebut apa gitu. In skimming, it's not essential to understand every word. Jadi tidak penting untuk memahami semua kata yang ada dalam teks tersebut. Yang penting kalian paham maknanya. Oke, contohnya biasanya digunakan pada saat membaca newspaper, magazine, kemudian business and travel brochure, atau di academic article. Oke, academic article itu kan panjang. Biasanya dia sudah ada abstraknya kan. Jadi kalau kalian misalnya malas baca secara keseluruhan, baca aja abstraknya dulu. Sesuai nggak dengan apa informasi yang kalian inginkan. Nah, kalau sesuai baru kalian masuk kepada bagian pendahuluan dan sebagainya. Nah, pendahuluan itu kan biasanya ada banyak paragrafnya kan. Tinggal lihat aja ide-ide pokoknya sehingga kalian paham yang dibahas di dalam pendahuluan itu apa. Gitu. Itu adalah skimming. Ya, ini skimming masih tekniknya find the main idea. Biasanya ada di kalimat pertama pada paragraf atau kalimat akhir pada paragraf. Ya, biasanya dia ini kalau di academic writing itu biasanya ada koheren ya, ada hubungan antara satu paragraf dengan paragraf berikutnya. Jadi bagian akhir dari paragraf yang pertama biasanya berhubungan dengan bagian awal di paragraf yang berikutnya. Itu ciri khusus di academic writing atau naskah akademik. Nah, terlebih lagi kalau misalnya di naskah akademik itu biasanya ada introduction sama ada conclusion. Jadi lebih mudah lagi bacanya sebenarnya. Oke, itu tentang skimming. Berikutnya ada examining the text. Can be done by skimming. Ya, jadi kalau examining the text, saat skimming kan kita mengetahui ide pokok dari setiap paragrafnya ya, general idea dari si paragrafnya. Nah, examining the text ini kita lebih mendalami lagi, jadi mengetahui bagaimana ide tersebut bisa muncul atau bagaimana hal tersebut bisa terjadi. Jadi seperti analisis kritis dari si paragrafnya atau si teksnya. Oke, ya, jadi seperti ini. Ini examining text. Jadi titles, ada autorsnya, di sini ada. Ini biasanya untuk yang lebih ke naskah akademik ya. Ada date of publication, abstraknya, oke. Yang tadi sudah dibicarakan. Oke, ada bagian pendahuluan, ada table of content, ada bibliografi, ada index. Nah, ini sebenarnya memudahkan kalian untuk mencari informasi apa yang kalian butuhkan. Jadi kalau misalnya kalian butuh mencari metode dan benar, tinggal lihat aja metodenya gitu ya, bagian di metodenya saja. Atau kalau misalnya kalian ingin melihat alur berpikirnya atau permasalahan yang diambil, kalian bisa langsung ke introduction seperti itu atau ke preface-nya. Oke, ini masih examining the text. Jadi kenapa kalian perlu tahu bagian-bagian ini? Gunanya untuk apa? Karena itu akan memudahkan kalian untuk menemukan lokasi dari informasi yang ingin kalian dapat. Jadi seperti yang tadi saya bilang, kalau kalian ingin mengetahui pola pikir atau permasalahan yang diambil oleh si penulis, kalian bisa langsung baca di bagian pendahuluan gitu. Atau kalau mau metode berarti langsung ke bagian metodenya, tidak usah membaca bagian yang lain seperti itu. Baik, berikutnya intensive reading. Jadi membaca secara intensif.
Biasanya di sini shorter text, teksnya shorter atau pendek ya. Dan tujuannya adalah untuk mengekstrak atau mengambil ya bagian-bagian spesifik dari informasi yang diberikan. Karena teksnya sedikit, jadi bisa dibaca secara intensif. Jadi kita mengetahui details yang ditulis di dalam teks tersebut. Nah, di sini bisa ada teknik skimming juga. Oke, bisa ada teknik scanning juga, tergantung dari kebutuhan. Gitu. Tapi kalau untuk intensive reading, biasanya kalau misalnya ada pertanyaan gitu ya, berarti kita pakai teknik scanning dulu, kemudian setelah nemu di mana lokasinya, baru kemudian kalian pakai intensive reading. Jadi membaca secara intensif di bagian yang kalian butuhkan tersebut. Contohnya ini ya, bisa di bookkeeping report, bisa di asuransi, klaim asuransi, bisa di perjanjian kontrak ya. Biasanya dokumen-dokumen penting yang perlu memang dibaca secara keseluruhan supaya tidak ada salah persepsi antara satu pihak dengan pihak yang lain. Nah, untuk intensive reading, must remember bahwa it is important that we understand each word and number or fact. Ya, karena tadi biasanya dipakai untuk membaca dokumen-dokumen penting, jadi pastikan kalian tuh paham tentang arti dari masing-masing kata ataupun nomor ataupun fakta yang ada di dalam dokumen tersebut, supaya tidak ada kesalahpahaman antara satu pihak dengan pihak yang lain. Oke, itu intensive reading. Berikutnya extensive reading. Nah, apa bedanya sama intensive reading? Kalau tadi intensive reading adalah membaca details, kalau ini biasanya dia general understanding ya. Used to obtain a general understanding of a subject and include reading longer text for pleasure as well as business books. Jadi itu ya, tujuannya adalah to improve our general knowledge of business procedures. Jadi biasanya teksnya agak panjang, tapi pemahamannya adalah pemahaman umum. Jadi general understanding tentang subjeknya atau tentang permasalahan yang dibahas di situ. Biasanya bisa pakai teknik skimming juga untuk yang extensive reading ini. Ya, contohnya ada novel, magazine gitu ya, dokumen-dokumen yang tidak terlalu penting sifatnya. Nah, apa yang perlu diingat dari extensive reading? Baca sebanyak yang kalian bisa ya. Read as much as possible. Seperti baca novel, kalau kalian bacanya cuma baca setengah-setengah kan kalian juga tidak paham ya mengenai inti dari cerita yang kalian baca, seperti itu. Terus read a variety of material on a wide range of topics. Jadi baca materi-materi lain yang punya topik yang sama sehingga kalian bisa elaborasi lebih dalam. Dan biasanya untuk extensive reading ini adalah buku-buku ataupun bahan bacaan yang memang kalian punya interest tersendiri. Jadi kayak novel ya. Kemudian majalah, berita, artikel kan biasanya kalian pilih-pilih tuh kalau di internet atau di koran ya, bacadetik.com, kalian pilih-pilih berita mana yang sekiranya kalian interest sama berita itu. Oke, itu extensive reading. Ya, sampai sini bagaimana? Jelas? Ada beberapa teknik yang bisa kalian pakai untuk reading skill, reading comprehension, tergantung dari kebutuhan. Nah, kalau jelas, mari kita tonton video yang ini. Hello, my name is Emma, and in today's video, we are going to talk about the reading module of the IELTS. I'm going to tell you some of my top IELTS reading tips. So let's get started. During the reading module of the IELTS, there will be 3 passages that you read. And for each passage, there are a bunch of questions you have to answer. The first tip I have for you is don't spend too much time reading the passages. What happens to a lot of students
is they read word for word everything. They see a word they don't know. They keep trying to understand the meaning. You don't have to understand everything to understand the passage. If you don't know a word, that's fine. The better thing to do than to slowly read is to use skills such as skimming, which means you quickly read for the main idea, or scanning, meaning you look for keywords or you look for specific detail. A lot of students, what they do for the IELTS is they actually will read the questions first, and then they will read the passage. And that way they know what they're looking for. You don't have to do this. It's one technique. Some students find this a lot easier. Other students like to read the passage first and then answer the questions. I recommend trying both out. First do the reading, then the questions, then try to read the questions first and read the passage, and see what you like better, what you're more comfortable doing. So the key thing here is don't read slowly. It's a timed test. You have 3 parts you have to get through, 40 questions. It's very important that you read quickly. You can start practicing reading quickly also. There are a number of resources out there where you can actually start practicing and time yourself when you practice. Make sure you're not going overtime. Number 2, similar to number 1, my tip is don't spend too long on each question. Some of the questions are difficult. They're possible, you can do well on them. But some of them you might be reading and you might think, oh, I don't know what the answer is. And you might look at it and think and try. Well, the problem is if you spend too much time on a question, there are 40 questions and the 1 hour limit for the test, it goes by very quickly. So you can't spend too much time on each question. So what I recommend is read a question, try to figure out the answer. If you don't know it, you can put a star beside it and come back after. Don't spend too long on any question. You can also take a guess, move on, and come back later. My 3rd tip, spend less time on earlier questions. For the reading module, like I said, there are 3 passages. The first passage is the easiest, then the second passage, and then the third passage. If you spend all your time on the first passage, you're not going to have time to do the second and the third. And like I said, the first one is easier. So a good idea is to spend less time on the first passage, maybe about 17 minutes. Then the second passage, maybe spend about 20 minutes. And the third passage, maybe 23 minutes. You don't have to follow this exactly, but the main idea is spend less time on part 1, more time on part 3, because part 3 is harder. My 4th point is make sure you have enough time to transfer your answers. They will have an answer sheet and you're supposed to write your answers on it. It's very important to leave yourself time to transfer your answers from your test paper to the answer sheet. A lot of students, they work through the booklet and then they realize there's no time to transfer their answers. So make sure you leave time for this. Okay, my 5th tip is a very, very common error students make. 3 words or less. In the reading section, also in the listening, in the instructions you will often see the words write 3 words or less. They mean write 3 words or less. A lot of students write too many words here. So for example, if I'm doing a reading on archaeology and I have to write an answer and my answer is the tomb of the pharaoh, for example. This is a pharaoh, if you don't know, ancient Egypt. If the instructions tell me write 3 words or less, and my answer is the tomb of the pharaoh, I've written way too many words. I've written 1, 2, 3, 4, 5. So that's too many.
So I would get this wrong on the IELTS, get a big X. Even though my answer was right, because I didn't follow the instructions and I wrote too many words, I'm going to get it wrong. So what would be the correct answer in this case is the Pharaoh's tomb. This is 3 words. So in this example, that would be correct. We haven't gone over 3 words. Also, I could write for these questions maybe 1 word or maybe 2 words. I can write 1, 2, or 3 words, no more than that. Very common mistake. Number 6 is another common mistake students make. Their spelling. A lot of students forget that the reading section also has a writing component, and that is you have to write your answers. You also have to spell your answers correctly, and many students, unfortunately, make spelling mistakes. So it's very important to practice spelling before you do the IELTS. It will help you with the listening section, the writing section, and the reading section. I can't emphasize this enough. Spelling matters, okay? One idea is you can get a book, and anytime you spell a word wrong, write it in your book and practice those words. Have a spelling book for yourself so you can see which words you often make mistakes with. Number 7, a lot of students also make this mistake with grammar. You have to use the correct grammar when you're answering a question. So for example, sometimes maybe the answer is castles with an S. But a student might write the singular version in their answer. Maybe they just write castle. But the correct form would be with an S. So you always have to be aware of grammar. The best thing to do is after you write your answer, check it to see if the grammar makes sense. Were they looking for a singular answer? Were they looking for a plural answer? Okay, so that's very important to keep an eye out for. Finally, my last tip for today is a lot of students don't read the instructions properly. This is a very, very big mistake to make. A lot of students, they've done lots and lots of IELTS tests and they think they know it, so they don't bother reading the instructions. Always read the instructions. Even if you've done 100 IELTS tests, read the instructions just to make sure. For example, some common mistakes that happen is for multiple choice in the reading section. Maybe the question will ask you to choose 2 answers. And if you don't read the instructions properly, you might just pick 1. Or maybe it asks you to pick 3 answers. So it's very important to read the instructions properly. Another common issue with instructions is people confuse not given yes/no questions with not given true or false questions. They're different. So by reading the instruction, hopefully you can see the differences. And then when you're supposed to write yes, you don't write true. And when you're supposed to write no, you don't write false. So make sure you don't mix those questions up. Read the instructions. So in order to practice the IELTS, I invite you to come visit our website at www.ingvid.com. We have a quiz there on some of these tips you've just learned. And also, I would recommend visiting another site, www.goodluckielts.com, for a lot more information on the test. I know you're going to do well on test day, so good luck. I'm rooting for you. I know you're going to do a good job. Until next time. Baik, itu tadi ya tampilan video mengenai tips and trick mengerjakan soal reading comprehension di IELTS. Beberapa tipsnya, salah satunya tadi ada skimming, ada scanning. Ya, jangan terlalu lama menjawab di satu pertanyaan, karena kalau di dalam IELTS itu waktunya adalah 1 jam untuk mengerjakan, kalau tidak salah 40 soal ya, atau saya lupa berapa soal. Jadi waktunya itu sangat sempit, dan mereka tipenya kan dari ada part 1 sampai part 3. Part 1 itu biasanya lebih mudah
kalau misal di part satunya agak lebih cepat mengerjakannya, sehingga kalian bisa fokus ke untuk waktunya itu di part 3 seperti itu. Ya, tadi ada beberapa tips dari YouTube tadi. Ya, sampai sini bagaimana? Sudah paham kiranya ya untuk skill reading comprehension? Salah satu aplikasinya adalah pada saat kalian nanti mungkin ingin tes IELTS atau tes bahasa lainnya seperti itu. Ya, baik. Sekian dari saya materi hari ini. Ada 2 video mengenai reading skill 1. Mungkin minggu depan nanti akan saya lanjutkan dengan reading skill 2 sambil kalian juga mengerjakan tugas-tugas di LMS dan sebagainya. Baik, saya akhiri. Kalau ada yang ingin ditanyakan bisa via WA pertanyaannya. Terima kasih. Thank you class. Good afternoon. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.